What's up guys? So isang video muna tayo habang nagre-relax. Yan. 8. Dito ang 8. Isang video muna para lagi tayong may pang-upload mga kaibigan. Shoutout lang tayo. Shoutout. Yun. Dito, okay. Luma na yung braha. Luma na kaibigan. King. Queen. Ace. 6. Walang 4. Agi daw. Yan o. Okay, so 3 pairs muna tayo. 3 pairs. Ay, 4 pairs pala. Yan. Wala eh. Doon ka. Ikaw dyan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 pairs lang. Testing tayo dyan. 4 pairs. Walang 4. Walang 9. Nandito pala. Agi daw. 9 na. 4. Pag ginanon mo, yun lang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Iyay. Biyakin kaya? Testing lang. Yan o. Pull 4, per 10, per 9. Testing tayo dyan eh. Pwede yan. Ito naman. Hindi magandang bigay ni kaibigan. Naka. 2. Okay. Pag ginanon mo, pluses. Ito yung magiging ano mo. Pluses. Okay, pluses na lang natin. Testing lang, pluses. Okay. Pluses na lang yan. Pluses, queen 8, 7. Testing tayo dyan. Ito naman. Yun. Nadali mo. 1, 2, 3. Black pair ace. Yan. Nandito yung jack. Nandito yung 7. Pag ginanon mo, pair king. Pair ace. Patay kang bata ka. Testing natin kung sino mananalo dyan sa pair ace. Pair king. Ano yan? Jack. Okay. So talo ka dito. Ikaw naman. Pluses. Pull. Talo ka naman dito kaibigan. Pull 4 yan. Per 9. Talo naman ito dito. Pair ace. Okay. Draw muna. Draw.